Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullun amin wa antum bi khairin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pelaksanaan salat Idul Fitri beserta rangkaiannya akan segera kita mulai. Sebelum kita sama-sama laksanakan, diharapkan kepada seluruh Bapak Ibu agar lebih tertib dan hikmatnya pelaksanaan acara sholat Id, untuk menempati saf yang masih kosong, dan bagi ibu-ibu atau keluarga yang membawa anak untuk dapat mengkondisikan hal yang dimaksud. Rangkaian acara pelaksanaan sholat Id dapat kami sampaikan. Yang pertama, yang bertindak selaku imam sholat Id yakni Bapak Haji Ahmad Sultan Yahya, kemudian khotib yaitu Bapak Ustaz Kutubihi, dan Bilal Bapak Ahmad Rifai. Zikir dan doa insyaallah nanti kita akan dipandu oleh Bapak Zul Hakim. Dan yang terakhir, himbauan atas nama pimpinan jamaah yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MSI. Untuk itu, mari kita persiapkan diri untuk melangsungkan atau melaksanakan sholat Idul Fitri. As-salatu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الحديث على المنبر أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون.
اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina siyami Ramadan wa waffaqna fihi ilal a'mali shalihat التي سنها رسوله الكريم. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا لسائر المسلمين ليكمل العدة وليكبروه على ما هداهم ولعلهم يشكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوات اتقوا الله حق تقاته وبادروا بالأعمال الصالحات يرحمكم برحمته ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات التي تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. قال الله تعالى
القرآن الكريم وليكمل العدة وليكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, sedang Id yang berbahagia. Marilah kembali kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama pada hari ini, yaitu hari di mana hari ini adalah hari yang bahagia, hari kemenangan, hari mengangkat bendera, yaitu untuk mengagung-agungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita tegakkan, yang harus kita kuatkan, penegakan pendirian, kebenaran dan keyakinan bahwa pada hari ini kita benar-benar yakin bahwa hari ini adalah hari kegembiraan bagi orang yang telah menyempurnakan puasanya. Pada hari ini adalah kita sama-sama mengagungkan kalimat atau asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, kita kumpul di sini untuk duduk bersimpuh, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan dan mempersaksikan kebesarannya. Sungguh maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesarannya tak tertandingi. Sungguh maha pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nikmatnya tak pernah terhitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dan kaum muslimin seluruh dunia membenarkan, membesarkan namanya pada hari Idul Fitri ini, yang berjumlah ratusan juta banyaknya, yang terdiri dari bermacam-macam bangsa dan berbagai negara. Kelezatan berhari raya pada zahirnya kelihatan telah dirasai juga oleh orang-orang yang turut merayakannya, tetapi pada hakikatnya hanyalah orang-orang yang betul-betul melaksanakannya dengan iman dan yakin, yang dapat mengecup rasa, merasakan nikmat dan lezatnya berhari raya itu. Pada hari ini kita rayakan kemenangan dalam peperangan yang besar atau yang disebut dengan Al-Jihadul Akbar. Ia telah sanggup menahan nafsunya dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita mampu menyelesaikan
ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang beroleh keberuntungan, menjadi orang-orang yang kembali ke dalam kesucian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa orang-orang yang telah berpuasa Ramadan dengan baik akan diampuni dosa-dosanya, dan dia menjadi bersih dan suci laksana bayi yang baru dilahirkan. Inilah yang disebut dengan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia sejak dia lahirkan ke muka bumi ini, yakni bebas dari segala noda dan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dengan demikian jelaslah bahwa fitrah bukanlah satu keadaan di antara kebaikan dan kejahatan, akan tetapi fitrah adalah kekuatan yang berisi cenderungan kepada kebaikan. Maka alangkah gembiranya dan bahagianya bagi kita yang memperoleh derajat seperti ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua kegembiraan bagi orang berpuasa, yakni lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'a rabbih. Bagi orang berpuasa, yakni kegembiraan ketika Idul Fitri seperti ini, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Pada saat mana orang yang berpuasa termasuk golongan yang istimewa, hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya kita menjadi hambanya yang mukmin, mengakui kebesarannya, mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan membawa kitab suci Al-Quran, yang dengan perantaraannya kita mengetahui dan membedakan antara halal dan haram, manfaat dan mudarat, baik dan buruk dengan arti kata yang sebenarnya. Padahal di sekeliling kita banyak manusia yang berakal dan berilmu yang menyebarkan kebenaran, tetapi masih ragu-ragu menegakkan kebenaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, sekali kita mengaku menjadi muslim, hendaknya selama-lamanya kita menjadi muslim. Muslim dalam segala gerak-gerik kita, waktu sendiri, waktu bergaul dan berkumpul. Muslim waktu tengah-tengah masyarakat ramai. Muslim waktu damai perang, waktu aman dan waktu kacau. Pendeknya, yang dinamakan betul-betul muslim itu ialah yang tetap muslim dari hidup sampai mati. Dari awal sampai akhir, buat sepanjang masa, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Imran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah dengan sebenar-benar yakin, dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Semua keyakinan kepada agama, ilmu, dan amal kita, dan keikhlasan kita belum sempurna menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam masyarakat kita masih banyak terdapat anak-anak yatim yang terlantar, orang fakir miskin yang sengsara. Oleh sebab itu, marilah kita gerakkan usaha, korbankan harta buat menolong kesengsaraan anak-anak yatim piatu dan fakir miskin, terutama pada hari raya Idul Fitri ini, supaya mereka turut bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini ada sebersit rasa haru yang muncul di hati kita ketika kita mendengar takbir dikumandangkan, tahmid atau puji-pujian dilantunkan. Kita teringat akan suasana Idul Fitri di kampung halaman, di rumah tangga kita masing-masing. Pada hari ini biasanya kita berkumpul dengan keluarga besar kita, tetapi sayangnya sekarang salah satu anggota keluarga telah meninggalkan kita. Ini telah tiada, hanya tinggal dan bayangan dalam perasaan. Biasanya kita datang dan duduk bersimpuh di hari bahan mereka, seraya kita menyampaikan permohonan ampun dan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kita sebagai anak yang terkadang berbuat dan berkata yang kasar, sehingga menyakitkan hati mereka. Kita juga mengucap terima kasih atas pengorbanan yang selama ini mereka lakukan untuk kita sampai kita menjadi seperti sekarang ini. Terlalu berat perjuangan mereka menyayangi dan mendidik kita sewaktu masa kecil untuk kita lupakan. Terlalu besar pengorbanan mereka untuk kita abaikan. Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, ampunilah kesalahan kami dan kaum muslimin, laki-laki dan perempuan. Teguhkanlah iman kami sehingga dapat kami laksanakan perintah-Mu dan menjauhkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Kuasa, berkatilah hidup kami dan limpahkanlah keamanan di negeri dan kampung kami ini. Semoga Allah mengembalikan berkah Idul Fitri kepada kami, kepada kalian dan kepada umat Islam. Janganlah kita berbuat dosa pada hari Lebaran Idul Fitri ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna fi zalika lazikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya di dalam kejadian itu ada pelajaran yang seorang yang mempunyai hati yang bersih atau seorang yang mau mendengar dan ia menjadi saksi. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'al hadha yawman maqbura. Allahumma ij'al hadha yawman maqbura. Waj'alna fihi minal faizin wal maqbulin. Wa taqabbal minna salatana wa siyamana. Waghfir lana wa walidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قادر الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله كما ينبغي لجلاله الكريم وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسوله الأعظم سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا المؤمنين والمؤمنات وثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يفعلون ما أمرتنا به أن يوصل من الأرحام ومن الذين أصلحوا بين إخواتهم المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين جاهدوا في سبيلك إلا لإعلاء كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخراتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.